أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستاد ستارت عظمتنا نرسیگی، ستا وقار تا عزتنا نرسیگی. اے د خړې مدرسې خړو طالباتو، مدرسې ته محلنا نرسیگی. کتابنا ایلوگے شدنا مینا، سپین قرآن تا کتابنا نرسیگی. تیر صفت را تدبل چاچیونا کڑے، پانچ پیریتا عالمنا نرسیگی. نو ډیر صفت را تدبل چاچیونکی، پنج پیریتا عالمنا نرسیگی. چی صفت پاکی دا پاک قرآن حدیث وی عنایتا، اشعرو تا بیا شعرنا نرسیگی. پا مدرسہ کی موراغلی خوشحالی دا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. پا مدرسہ کی موراغلی خوشحالی دا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. ہر خواہ خوشبو خوشبو فضا دا، زلونا روخان سپینا رڼا دا، زلونا روخان سپینا رڼا دا. زلونا تسکین کی دی عجیب تسلی دا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. پا مدرسہ کی موراغلی خوشحالی دا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. پیاسو غٹائی بنن گل کیگی، زمونگ وطن پر خائست کیگی، زمونگ وطن پر خائست کیگی. وگمارا غلی ہر طرف دفع سر لیدا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. پا مدرسہ کی موراغلی خوشحالی دا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. ورتا راضی بعالمانا دا انبیاء و وارثانا، دا انبیاء و وارثانا. دا طالباتو جوڑا بیا دستار پوشیدا، الحمدللہ ختم بخاری دا، الحمدللہ. خلق راضی قطار قطار، د خوشحالی کوي اظهار،
د خوشحالۍ کوي اظهار د هر انسان په دغه لار کې کامیابي ده الحمدلله ختمی بخاری ده الحمدلله په مدرسه کې مو راغلې خوشحالي ده الحمدلله ختمی بخاری ده الحمدلله شاه مبارک مو محسناتو جار شمل تاسو طالباتو جار شمل تاسو طالباتو رنگی راوڑ دے کامیاب قربانی دا الحمدللہ ختمی بخاری دا الحمدللہ پا مدرسہ کی مراغلی خوشحالی دا الحمدللہ ختمی بخاری دا الحمدللہ چادر دا ټولو مبارک شا علم مډاک لبرکات شا علم مډاک لبرکات شا عنایت الله اطهر لیکل شاعری دا الحمدلله ختمی بخاری دا الحمدلله په مدرسه کې مو راغلې خوشحالي ده الحمدلله ختمی بخاری ده الحمدلله